बेताब साहब के आपने शैतान नामा भी सुना और शैतान का जवाब भी सुना। आइए बेताब साहब के बाद अभी मेरी फहरिस्त में मीसम गोपालपुरी हैं, जनाब मोहतरम फ़खरी मेरठी साहब हैं, जनाब मोहतरम मुनव्वर जलालपुरी हैं, जनाब मोहतरम आमिर फैज़ाबादी हैं। बहुत अच्छे अच्छे शेर सुन लिया आपने बेताब साहब के। इससे पहले जो जा रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि मैं किसी भी वक्त कभी भी मैं जनाब मोहतरम मीसम गोपालपुरी को आपके हवाले कर सकता हूँ, फ़खरी मेरठी साहब को आपके हवाले कर सकता हूँ। आइए, बहुत अच्छा माहौल है, मौला अब्बास का जश्न है, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम वफादारों के सर के ऊपर वफा के बादल साया फिगन हैं। आइए, जो जा रहे हैं वो कम अज़ कम इतना तो सुनते जाएं, मौला अब्बास का जश्न है। मैं यहाँ से मिसरे पढ़ देता हूँ मौला अब्बास के हवाले से। आइए, मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया, शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया। थोड़ा सा संजीदा हो जाइए ताकि महफिल का दौर वैसा ही माहौल बन जाए कि जैसे इब्तिदा में था कि शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया, करबला की जंग का नक्शा बदल गया। अरे रखे कदम जरी ने जो नहरे फुरात पर, पानी जरी के खौफ से नैज़ों उछल गया। रखे कदम जरी ने जो नहरे फुरात पर, पानी जरी के खौफ से नैज़ों उछल गया। मीसम भाई माइक वाले को बुलाइए, इसलिए कि बार बार नीचे आ रहा है। बेताब साहब की बेताबी इसके अंदर भी आ गई है, जो मजमे की बेताबी है वो मैं नहीं जानता। आइए आइए गाजीपुर की तरफ चलता हूँ, सरजमीन हल्लौर से सफ़र करता हुआ गाजीपुर का एक नफीस शायर आपके हवाले करता हूँ। क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं निज़ामत के फ़न दिखाऊँ और आपके सामने अशार पढ़ूँ। आइए, एक नफीस शायर आपके हवाले करता हूँ, एक मोहतरम शायर आपके हवाले करता हूँ कि जिसका लहजा नफीस, जिसकी आवाज़ नफीस, जिसका साज नफीस, जिसकी फिक्र नफीस, जिसकी तखील नफीस, जो खुद बनफ्से नफीस खुद नफीस है, इस्म मुसम्मा है। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम नफीस गाजीपुरी साहब की खिदमत में बुलंद तरीन नारे हैदरी के घर में जिसके मजलिसे शबीर होती ही नहीं, पास होता है सभी, पास होता है सभी, तकदीर होती ही नहीं। घर में जिसके मजलिसे शबीर होती ही नहीं। और शेर देखिएगा कि देखते हैं ख्वाब जन्नत का ये हैदर के बगैर। शेर देखिए कि देखते हैं ख्वाब जन्नत का ये हैदर के बगैर, ऐसे ख्वाबों की कोई ताबीर होती ही नहीं। घर में जिसके मजलिसे शबीर होती ही नहीं। देखिए हज़रात, बेताब भाई के पास चलना और जो मुझे नंबर दिया गया है, मैं इस वक्त आफताब को अगरबत्ती दिखाने का काम कर रहा हूँ। आमिर भाई शेर देखिएगा कि देखिए डुप्लीकेट इस्लाम में क्या क्या मिलेगा, डुप्लीकेट इस्लाम में क्या क्या मिलेगा। कि कारी तो कोई हाफिज कुरान मिलेगा, कि कारी तो कोई हाफिज कुरान मिलेगा, कारी तो कोई हाफिज कुरान मिलेगा, कि कारी तो कोई हाफिज कुरान मिलेगा। हाँ, कुरान मिलेगा, लो कुरान मिलेगा, और इबलीस से बढ़कर अबू सुफियान मिलेगा, और इबलीस से बढ़कर अबू सुफियान मिलेगा। और हैदर की अदावत में जो पर तोल रहे हैं, हैदर की अदावत में जो पर तोल रहे हैं, उस शख्स के ईमान में शैतान मिलेगा, उस शख्स के ईमान में शैतान मिलेगा। और शेर देखिएगा कि ऐ शेख तू जंगों से बहुत भाग चुका है। देखिए नफीस गाजीपुरी ऐसे नहीं पढ़ता जब तक आप सन्नाटे में बैठे रहेंगे, थोड़ा सा बेदार तो हो जाइए।
تھوڑا سا بیدار ہو جائیے کہ اے شیخ تو جنگوں سے بہت بھاگ چکا ہے، اے شیخ تو جنگوں سے بہت بھاگ چکا ہے، بہت بھاگ چکا ہے، بہت بھاگ چکا ہے، محشر میں سرکنے کو نہ میدان ملے گا، محشر میں سرکنے کو نہ میدان ملے گا۔ اور بہلول کے ماتھے پہ یہی لکھا ہوا ہے، بہلول کے ماتھے پہ یہی لکھا ہوا ہے، حیدر کے جو ہو جاؤ گے تو گیان ملے گا، حیدر کے جو ہو جاؤ گے تو گیان ملے گا۔ میسم بھائی مائک بہت کھینچ رہا ہے۔ اے شیخ تو جنگوں سے بہت بھاگ چکا ہے، محشر میں سرکنے کو نہ میدان ملے گا، کہ حق فاطمہ زہرا کا کیا غضب جنہوں نے، حق فاطمہ زہرا کا کیا غضب جنہوں نے، کیا غضب جنہوں نے، کیا غضب جنہوں نے، ان کے لیے اللہ نہ رحمان ملے گا، ان کے لیے اللہ نہ رحمان ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانے کے لیے جشن عباس ہم آئے ہیں منانے کے لیے، اپنی سوئی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے جشن عباس ہم آئے ہیں منانے کے لیے، اور تذکرہ اس لیے میسم کا کیا کرتے ہیں، تذکرہ اس لیے میسم کا کیا کرتے ہیں، حوصلہ قوم کے بچوں کا بڑھانے کے لیے، تذکرہ اس لیے میسم کا کیا کرتے ہیں، حوصلہ قوم کے بچوں کا بڑھانے کے لیے۔ اور دیکھیے گا لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں کہ گر صحابی تھے محمد کے تو پھر بعد وفات، گر صحابی تھے محمد کے تو پھر بعد وفات، کیوں نہیں آئے جنازے کو اٹھانے کے لیے، گر صحابی تھے محمد کے تو پھر بعد وفات، کیوں نہیں آئے جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ عامر بھائی شعر لکھیے گا کہ پاک ہو سکتے نہیں فاتح خیبر کے عدو، پاک ہو سکتے نہیں فاتح خیبر کے عدو، چاہے زمزم ہی میسر ہو نہانے کے لیے، پاک ہو سکتے نہیں فاتح خیبر کے عدو، چاہے زمزم ہی میسر ہو نہانے کے لیے۔ مقطع کا بند دیکھیے گا کہ ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ذکر شبیر نہیں کھانے کمانے کے لیے، ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ذکر شبیر نہیں کھانے کمانے کے لیے، ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ذکر شبیر نہیں کھانے کمانے کے لیے، ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ذکر شبیر نہیں کھانے کمانے کے لیے، ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ہر نفس کہتا ہے بے لوث محبت ہے نفیس، ذکر شبیر نہیں کھانے کمانے کے لیے۔